সুপ্রভাত জানাই সকলকে। আর আজ হলো শিবরাত্রি। তো দেখতে পাচ্ছ আমি রেডি হয়ে গেছি। তো একটু পরেই যাব জল আনতে। तुषाराद्रि सङ्काश गौरं गभीरम् मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रपुष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्। দ্বিতীয় প্রহরে জল ঢালার পর আমরা জেগেছিলাম। তখন হয়তো 1টার মতো বাজে। আমি ছিলাম, আমার বান্ধবীও ছিল। আর এটা ছিল চতুর্থ প্রহরে আমার জল ঢালা। তখন বাজে 3:46। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम्